Dina je serijal knjiga naučne fantastike kojeg je napisao pisac Frank Herbert. On je za života napisao 6 knjiga u ovom serijalu, a njegov sin Brian Herbert je sa piscem Kevinom Andersonom napisao još 2 knjige koje dovršavaju ovaj serijal Dina, a također su napisali i niz knjiga čija se radnja odvija u istom svijetu u kojem i osnovni serijal. Serijal obuhvata hiljade i hiljade godina i mnoge generacije junaka sa kojima je piščeva mašta plela bogatu tapiseriju galaktičkog carstva, jednako zanimljivu po svojoj uzbudljivoj radnji koliko po misaonim varijacijama. Priča se bavi kompleksnim temama kao što su ljudski opstanak, evolucija, ekologija, ukrštanje, religije, politike i moć. Serijal Dina bio je široko utjecajan i poslužio je kao inspiracija za brojne romane, filmove, televiziju, igre i stripove. Smatra se jednim od najvećih i najutjecajnijih naučno-fantastičnih romana svih vremena sa brojnim modernim naučno-fantastičnim djelima poput Ratova zvijezda. Svijet Dine, opisan kroz osnovni serijal i ostale knjige, može da se podijeli na 5 vremenskih razdoblja, a to su butlerski džihad, imperijum pod vodstvom kuće Korin, uspon Atreida, vladavina Atreida i povratak iz raspršivanja. Radnja serijala Dina se odvija hiljadama godina u budućnosti. Razvijeno je putovanje brže od svjetlosti, a ljudi su kolonizovali veliki broj svjetova. Civilizacija je zabranila sve oblike umjetne inteligencije i računara koji se u serijalu nazivaju misleći strojevi, te u skladu sa tim stvaranje ili posjedovanje istih je kažnjivo smrću. Međutim, unatoč ovoj zabrani, čovječanstvo nastavlja razvijati i unapređivati druge grane tehnologije. U vrijeme prve knjige ovoga serijala, čovječanstvo je već stvorilo feudalno međuzvjezdano carstvo, poznato kao imperijum, koje vodi nekoliko velikih kuća koje nadgledaju razne planete. Od ključnog interesa je planet Arakis, poznat kao Dina. To je potpuno pustinjski planet i jedini je na kojem se može naći posebna droga, odnosno začin koji produžuje život i koji je poznat pod nazivom melange. Uz produženje života, melange poboljšava i mentalni kapacitet ljudi, omogućava ljudima poznatim kao mentati da izvršavaju složene proračune bez pomoći računara, omogućava mutiranim pilotima da preklapaju prostor i putuju udaljenostima između planeta i također stvara vizije i moći vjerske skupine žena poznate kao Bene Gesserit, koja potajno želi kontrolirati svijet kojim se čovječanstvo kreće. Melange je teško dobiti ne samo zbog surovog okoliša Arakisa, već i zbog prisutnosti divovskih pješanih crva koje privlače bilo kakve krijetnje na pijesku planeta Arakis. Kontrola nad Arakisom, proizvodnja začina i utjecaj na razvoj čovječanstva postaju središta 1000 godina dugog sukoba koji se razvija kroz ovaj serijal. Priču koju pratimo kroz 6 knjiga osnovnog serijala možemo podijeliti na 2 dijela, odnosno one obrađuju 3 posljednja vremenska razdoblja. Prvi dio priče opisuje uspon i vladavinu porodice Atreid i on je obrađen u 4 knjige. Dakle, serijal počinje sa knjigom koja se zove Dina, koja je objavljena 1965. godine. Vojvoda Leto Atreid nalazi se u opasnom položaju jer ga je 81. padišaški car Shadan IV. Poslao da preuzme kontrolu nad pustinjskim planetom Arakisom, poznatim kao Dina. Shadan se osjeća ugroženim porastom moći i utjecaja porodice Atreid. Leto je toga svjestan i jasno mu je da dolaskom na Arakis ulazi u smrtonosnu zamku, jer je iskopavanje melangea sa pustinjske površine Arakisa skup i opasan poduhvat zahvaljujući istajničkom okolišu i stalnoj prijetnji divovskih crva koje štite začin. Ako ne ispuni ili premaši obim proizvodnje svog prethodnika, zloglasnog baruna Vladimira Harkonnena, to će negativno utjecati na položaj kuće Atreid. Međutim, sama prisutnost Atreida na Arakisu rasplamsava dugo tinjajući rat između kuće Atreid i kuće Harkonnen. Zapravo, radi se o zavjeri koja se odigrala prije 10.000 godina kada su Atreidi Harkonnene protjerali zbog kukavičluka nakon
butlerskog džihada. Na Arakisu živi i malobrojno stanovništvo koje sebe naziva slobodni ljudi, koje je imperijum odavno previdio. Slobodni ljudi su smatrani zaostalim divljacima i izuzetno su izdržljivi. Njihova kultura je izgrađena oko vode, koja je na Arakisu izuzetno rijetka. Oni čekaju dolazak prorečenog Mesije, ne sluteći da je ovo proročanstvo u njihove legende podmetnula misionarija protektiva, ruka vjerske skupine žena Bene Gesserita, posvećena vjerskim manipulacijama, a sve sa ciljem da Bene Gesserit preuzme vlast nad Arakisom. To proročanstvo predviđa pojavu čovjeka koji će, zahvaljujući Melangeu, moći da vidi i utječe na budućnost. Tako započinje uspon porodice Atreida i priča u kojoj su Atreidi u centru pažnje traje u knjigama Mesija Dine, Djeca Dine i Božanski car Dine. Drugi dio priče obrađuje posljednje vremensko razdoblje, poznato pod nazivom Povratak iz raspršivanja, i on je obrađen u 5. i 6. knjizi ovoga serijala, koje nose naziv Heretici Dine i Kapitol Dina. Nakon završetka knjige Božanski car Dine, haos i glad u mnogim svjetovima čine da bilioni ljudi krenu u slobodu nepoznatog prostora i rašire se po svemiru. Ovaj događaj se naziva raspršivanje. Sada, 1500 godina nakon završetka knjige Božanski car Dine, previranja prelaze u novi obrazac. Odnos snaga u carstvu se znatno promijenio jer više Atreidi ne igraju veliku ulogu. Taj odnos počiva među Iksijancima, Bene Gesseritom i Tlailaxom. Organizacija Ceh zauvijek je oslabljena razvojem iksijanskih strojeva sposobnih za navigaciju u naborima, praktički zamjenjujući cehovske navigatore. Bene Gesserit kontrolira pješčane crve i njihov planet koji se sada naziva Arakis, ali Tlailaxi su otkrili kako sintetički proizvesti melange. Ovu ravnotežu snaga narušava veliki priljev ljudi iz raspršivanja koji bježe od progona zasad nepoznatog neprijatelja. Među ljudima koji se vraćaju, Bene Gesserit pronalazi svoje nove neprijatelje u nasilnom i korumpiranom matrijarhalnom društvu poznatom kao uvažene priležnice, za koje smatraju da mogu poticati od nekih njihovih pripadnica poslanih u raspršivanje. Kako izbija ogorčeni i krvavi rat između dva sestrinstva, na kraju postaje jasno da je spajanje dviju organizacija u jedno novo sestrinstvo sa zajedničkim sposobnostima njihova najbolja šansa za borbu protiv neprijatelja koji se približava. Nakon svega pomenutog može se zaključiti da je serijal Dina orijentir mehke znanstvene fantastike. Herbert je namjerno potisnuo tehnologiju u svom Dina serijalu kako bi se mogao posvetiti politici čovječanstva, a ne budućnosti čovječanstva. Dina razmatra način na koji bi se ljudi i njihove institucije sa vremenom mogli promijeniti. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.